जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 3 तारिख मंगलवार चलतु नजर पकाइबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। रेलवे रे ओडिशा को 10,928 कोटीर अनुदान प्रेसमिट करी सूचना देले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे रे ओडिशा को 10,928 कोटीर अनुदान मिली प्रेसमिट करी सूचना देइछंती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहले चली 90,000 कोटी टंकार काम 17टी नुआ रेल प्रकल्प पई योजना होछि। 5 वर्ष रे ओडिशा को मिलिबो 1 लाख कोटी टंकार प्रकल्प आउ सही प्रतिश्रुति आधार रे काम चलीछि बोली कहिसंती अश्विनी वैष्णव। पश्चिम बंग पई 14,205 कोटीर अनुदान मिलिछि। बाबूंको तुटुनी विभाग मोह बदली सत्वे निर्धारित समय नूतन पदवी रे देले निजोग। बाबूंको तुटिनी अर्थ विभाग रे क्षमता मोह बदली सत्वे विभाग छाड़ू नाहांती और नूतन पदवी रे जोग देई नाहांती। विभाग मोह तुटेई पारुनथिबा 10 जन ओएफएस अधिकारी को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करिछि अर्थ विभाग। राज्य सरकार को बदली निर्देश को अवमानना करिबा ओएफएस कैडेर 10 जन अधिकारी अड़ुआ सृष्टि करिछि। निर्धारित समय मध्य नूतन पदवी रे जोग न देइथिबारु अर्थ विभाग पक्षरु एही अधिकारी माननकु आज कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जाइछि। 7 दिन मध्य संतोषजनक उत्तर नदेले संपृक्त अधिकारी विरोध में श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली स्पष्ट करिछि अर्थ विभाग। हठात खसिला सुना रूपा दर दाम शुणिले खुशी होइछबे। क्रमागत तृतीय दिन पई सुना एवं रूपार मूल्य ह्रास पाइछि। आज एमसीएक्स रे प्रारंभिक कारोबार रे रूपा मूल्य प्राय 22,000 टंका तळकु खसिछि। सुना मध्य 7,700 टंका कमिछि। मार्च 5 रे डेलीवरी होबाकु थिबा रूपा पूर्वरु 2,65,652 प्रति किलोग्राम रे बंद होइथिला। आज ताहा 2,67,501 रे खोलिथिला किंतु शीघ्र ह्रास मध्य पाइछि। प्रारंभिक वाणिज्य रे यह 22,000 रु अधिक ह्रास पाई 2,43,645 रे पहुंची। सकाळ 10:30 रे यह 2,46,617 रे ट्रेंड करुथला जहा 19,035 किंबा 7.17% ह्रास पाइछि। 3 दिन रे रूपार मूल्य 1,50,000 रु अधिक टंका कमिछि। एही समय सुनार मूल्य मध्य ह्रास पाइछि। एप्रिल 2 डेलीवरी पई कराजिबाकु थिबा सुना व्यवसाय रे प्राय 7,700 टंका ह्रास पाइछि। निर्वाचन कमिशन को ममता चेतावनी दिल्ली रे हेबो एसआईआर लढ़ई। भोटर तालिका संशोधन प्रसंग में निर्वाचन कमिशन को कड़ा चेतावनी देइछंती ममता बनर्जी। से अभियोग करी कहिसंती जे स्पेशल एसआईआर नाम रे प्रकृत भोटर को नाम तालिकारु बाद दिया जाउछि। एही प्रसंग में सोमवार नुआ दिल्ली रे निर्वाचन कमिशन को भेटिबा परे ममता कहिसंती जे से लक्ष लक्ष लोकन को दिल्ली आनी निर्वाचन कमिशन को सम्मुख रे पैरेड कराई परिबे। एथिसह से भाजपा शासित आसाम रो उदाहरण देई प्रश्न करचंती जे जेउठारे बेआईन अनुप्रवेश एक बड़ समस्या सेठारे काहेकि एसआईआर कार्यकारी करागला नाही। पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचन पूर्व राजनैतिक वातावरण सरगरम थिला बेले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधा सड़क निर्वाचन कमिशन को टार्गेट करछंती। कोर्ट रे हाजर हेले 15 अभियुक्त। ब्रह्मपुर आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या मामलें पूर्वतन विधायक विक्रम कुमार पांडा समेत 15 अभियुक्त सोमवार जिला दौराजत अशांत कुमार दास को कोर्ट रे हाजर होइछंती। पूर्वर ब्रह्मपुर एसडीजीएम कोर्ट रे एही मामला रे कमिटमेंट होई मामलाटी जिला कोर्ट को आसीथिला। सोमवार समस्त अभियुक्त जिला कोर्ट रे हाजर होबाकू दिन धार्य होइथिला। सेही क्रम रे ब्रह्मपुर मंडल कारागार रे थिबा विक्रम समेत 14 अभियुक्त एवं फुलबाणी जेल रे थिबा ब्रह्मपुर पूर्वतन मेयर शिवशंकर दास और पिंटू को कड़ा सुरक्षा रे कोर्ट रे हाजर करा जायथिला। मामलार अन्यतम अभियुक्त तथा बीजेडी नेता मदन दलाई असुस्थ थिबारु कोर्ट रे से हाजर होई पारि नथिले। तेणु आसंता 6 तारिख रे पुणी थरे समस्त अभियुक्तों को कोर्ट रे हाजर पाई जिला जज दिन धार्य करथिबा अभियुक्तों वकील दीपक पटनायक को सूचना दैछंती। फेब्रुआरी 2 रे नुहे बरं एही तारिख रे 7 फेरा नेबे रश्मिका विजय।
ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ଫେମସ୍ କପଲ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଖବରକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ତାରିଖକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ରାଜକୀୟ ବିବାହ ହେବ। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ବିବାହ ଉଦୟପୁର ସିଟି ପ୍ୟାଲେସରେ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେବା ନେଇ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ତାରିଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ତେଲୁଗୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଉଦୟପୁରରେ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ 2 ତାରିଖ ବଦଳରେ 26 ତାରିଖରେ ହେବ। ଏହି ବିବାହରେ କେବଳ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ବଛା ବଛା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ବିବାହ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ କଭରେଜ ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିବାହ ପରେ ଦମ୍ପତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରିସେପସନ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ନରକୁ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦ ରାଜଧାନୀରେ ତାତିଲା କିନ୍ନର ସଂଘ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଉତ୍ତରା ସଫା ଛକ ନିକଟରେ କିନ୍ନରକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ସାଥୀ କିନ୍ନରମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ଗଳିରୁ ଶୁଭିଲା କିନ୍ନରଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର। ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଜଣେ କିନ୍ନର। ବେକ ଆଉ ପେଟରେ ଛୁରୀ ଭୁଷାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ କରୁଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ। 2 ଦିନ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲେ ବି ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। କିଏ ଓ କାହିଁକି ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଛାନଭିନ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ନେଇ କ୍ରାଇମ ସ୍ପେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଖୋଳତାଡ଼ ଚଲେଇଛି ପୋଲିସ। 6 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାପରେ ପୁରୀ ଲୋକଭବନ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲକ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ି ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ ଟାଟା ପାୱାରର ଜୁଲମ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବାକି ପଡ଼ିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏବେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜୁଛି ଟାଟା ପାୱାର। ଏପରିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଜରିଆରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ସରକାରୀ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ମୋଟ 1,90,00,000 ଟଙ୍କା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବକେୟା ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଉପରେ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ 1,02,00,000 ଟଙ୍କା। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗର ବାକି ରହିଛି 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଉପରେ ବାକି ରହିଛି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। ସରୁନି ରାସ୍ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଚିତ୍ରାକୋଣ୍ଡ ବ୍ଲକ ସଦର ମହାକୁମାରେ ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତା ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି ରାସ୍ତା। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାର ଛାତି ଉପରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା 1 କିମି ରାସ୍ତାର ଏ ହେଉଛି ଦୁରାବସ୍ଥା। କେଉଁଠି ମୋଟାଲ ଉଠିଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ନଥିବାରୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି। ଖାଲମାଲରେ ଜମି ରହୁଛି ପାଣି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ପାଣି କାଦୁଅ କାରଣରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ବାଟ ଦେଇ ବଜାର ଘାଟକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଆକ୍ରମଣ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତାର କୁଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗାଁର ଗଗନ ସେଠୀ କୋଡ଼ିଆ ପୋଲ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଛିଆ ଗାଁର 2 ଯୁବକ ବୁଦ୍ଧିରାମ କିସ୍କୁ ଓ
କଢ଼ କିସ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଗଗନଙ୍କ ଜୋତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଗଗନଙ୍କ ଜୋତା ପୋଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ଗଗନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ବଦଳିବ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍, ମିଳିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ମିଶନ ଶକ୍ତି। ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏଣିକି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦିଆଯିବ, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଉତ୍କଳ ଦିବସରୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଇଡି କାର୍ଡ ସହ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ତଳେ ଶୋଇ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣା ଏବଂ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାର କଏଦୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ରହୁଥିବା ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା। କଏଦୀ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି କଏଦୀ ଜଣକ ଜେଲ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବେକରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ମୃତ ବନ୍ଦୀ ଜଣକ ହେଲେ କଟକ ହାତୀପୋଖରୀ ଦୁର୍ଗାବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ମହମ୍ମଦ କଲିମ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୁଲିସ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। କଏଦୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଡିସିପି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି। କଲିମକୁ ଦରଘା ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ଗିରଫ କରି ଚୌଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅଦାଲତରେ ବିଚାର ଚାଲିଥିବାରୁ ସାମୂହିକ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ସହ କଲିମକୁ ଏକାଠି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ଗୃହରୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା ବେଳେ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା 6 ନମ୍ବର ସେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ଅସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଯାଜପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଆଜିଠାରୁ 6 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମହାମହିମଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଜି ଯାଜପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ ଥିବାରୁ ପୌରପାଳିକା ସମେତ ସହର ସଂଲଗ୍ନ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଇଓ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାୟୁସେନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧା ଲୋକଭବନକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଭବନରେ କିଛି ସାକ୍ଷାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ରାତି ରହଣି କରିବେ। ନନ୍ଦନକାନନର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ସନତ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ସନତ କୁମାର ଏନ୍। ଏ ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ଡେପୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ସନତ। ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ମନୋଜ ଭି ନାୟର। ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ଦାୟୀ କଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ନିଶାଣ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନିଶାଣ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ। ମହାନଦୀର ଅଧା ଅଂଶ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଓ ଅଧା ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 87% ଛତିଶଗଡ଼ ପାଖରେ ଓ 13% ଓଡ଼ିଶା ଭାଗରେ ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ରାଜ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ତିଆରି ହେଲା। ଛତିଶଗଡ଼ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟ 700 ବ୍ୟାରେଜ 2014ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ। ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବି ଏହାର ବିରୋଧ କଲା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ବେଳେ ବିଜେଡି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିରୋଧ କରିବା କଥା ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ।
ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳ 5:35 ସମୟରେ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ବାରମୁଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା 4.6 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବାରମୁଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ଭୂମିକମ୍ପ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବା ପରେ ବାରମୁଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ରବିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସିସ୍ମୋଲଜି ଅନୁଯାୟୀ ଭୂକମ୍ପଟି 20 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ରେକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 3.0 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଫିଲିପାଇନ୍ସର ମାଣ୍ଡାନା ଓ ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ରେକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 6.0 ଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗ୍ରାମୀ ଆୱାର୍ଡ। 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଗ୍ରାମୀ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 68ତମ ବାର୍ଷିକ ବର୍ଷ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ଦଲାଇ ଲାମା ତାଙ୍କର ଆଲବମ୍ ମେଡିଟେସନ୍ ଦି ରେଫକେନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ଦି ଦଲାଇ ଲାମା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଡିଓ ବୁକ୍ ନାରେସନ୍ ଓ ଷ୍ଟୋରିଟେଲିଂ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେକର୍ଡିଂ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା କଳାକାର ଓ ବୈଷୟିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। 1989 ମସିହାରେ ତିବ୍ଦତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଭାରତର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଦାଲତର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଲ ବିଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ଅଦାଲତରେ ଆଦେଶକୁ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହି ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା ଅଦାଲତ ବେଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏହାର ଆଦେଶକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଦାଲତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ବିବାଦ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତକୁ ଏହାର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ଝଡ଼ ଉଠାଇଲେ ଚୀନ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ସ୍ଥଳ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ନରବଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର ତଥ୍ୟ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ। ଏକ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଆଧାର କରି ରାହୁଲ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଗୃହରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ନରବଣେଙ୍କ ଏକ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ଚୀନର ସେନା ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି। ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୂତ୍ର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ନରବଣେଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବଜେଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ଚଳିତ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୋମବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 10,928 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 90,065 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କରିଡରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କରିଡର ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କରିଡର ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇବ। ଗତ 11 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2,200 କିମି ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ସୋସିଆଲରେ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଠାରୁ ଅଧିକ। ରାଜ୍ୟରେ 6ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏବଂ 6ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ର ବଡ଼ ଖବର, କ'ଣ ଶସ୍ତା ଓ କ'ଣ ମହଙ୍ଗା?
रविवार दिन केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा 2026-27 आर्थिक वर्ष पर देशर साधारण बजेट उपस्थापन करिसेंती। मोदी सरकार अर्थमंत्री भावे यह तांकर क्रमागत नवम बजेट थिला। एही बजेट रे साधारण जनता पई अनेक बड़ घोषणा करा जायथिला बेले सामग्रीर दर दाम रे व्यापक परिवर्तन देखिबाकू मिलिछि। विशेष करी कस्टम ड्यूटी रे परिवर्तन जोगु अनेक जिनिस सस्ता होइथिला बेले किछि सामग्री महंगा होबाकू जाउछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांको बजेट अभिभाषण रे स्पष्ट करिसेंती जे जेउ सामग्री गुड़िक भारत में निर्मित हेउछि से गुड़िक उपरे कस्टम ड्यूटी ह्रास करा जाउछि। एहा द्वारा मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलिबो। एथि सहित चमड़ा एवं कपड़ा क्षेत्र में रप्तानी को ड्यूटी फ्री करा जाइछि, जहा द्वारा विश्व बाजार में भारतीय सामग्रीर चाहिदा बढ़िबो। सेहिपरि प्रतिरक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी रे छाड़ देबा पई मध्य घोषणा करा जाइछि। साधारण ग्राहकंक पई खुशी खबर होउछि जे दैनंदिन व्यवहार्य अनेक जिनिस सस्ता होबाकू जाउछि। केंद्रीय बजेट रे ओडिशा को गुरुत्व एही सबु जिला को मिलिबो लाभ। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजेट उपस्थापन करिसेंते। निर्मला नवम बजेट रे ओडिशा पई तीनोटी घोषणा होईछि। बजेट रे निर्मला युव शक्ति उपरे गुरुत्व दैछंती। बजेट रे ओडिशा पई तीनोटी घोषणा कर जाउछि। दूधरे दुर्लभ मूर्तिका कॉरिडोर जहाँकि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु भली खनिज संपद भरा राज्य रे स्थापन कराजिबो, जहा द्वारा एसबु राज्य रे खनिज उत्तोलन बढ़िबा सह परवर्ती प्रक्रिया एवं उत्पादन वृद्धि पाइबो। जलपथरे परिवहन को बजेट रे गुरुत्व जो सरकार 20टी नूतन जातीय जलपथ आगामी 5 वर्ष में कार्यक्षम करेंगे। जातीय जलपथ 5 रे ओडिशा को सामिल करा। खनिज संपद रे भरा तालचेर एवं अनुगुल सह शिल्प नगरी कलिंगनगर पारादीप एवं दामरा एथिरे सामिल हेबे। गैस सिलिंडर मूल्य आज नुआ दर आउ किछि समय पर बजेट आसबाकू जाउथिला बेले तैल विपणन कंपनी गुड़िक आज गैस वाणिज्यिक सिलिंडर मूल्य बड़ वृद्धि घोषणा करिसेंती। 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 49 टंका को वृद्धि करा जायछि, जहां होटेल, रेस्टोरेंट एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान उपरे प्रभाव पकाइछि। तेबे घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य कोनोसी परिवर्तन होई नाही। एप्रिल 2025 रे 50 टंका वृद्धि पर यह प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर पई 853 टंका रे अपरिवर्तित रहिछि। गत मासरे दिल्ली रे 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 111 टंका वृद्धि पाई 1691.50 टंका होइथिला। मासिक 2 पर्याय ह्रास पर यही मूल्य वृद्धि पाई। शेष थर पर डिसेम्बर 1 रे प्रति 19 किलोग्राम सिलिंडर मूल्य 15 टंका ह्रास करा जायथिला। या पूर्वरु प्रति सिलिंडर मूल्य 5 टंका ह्रास करा जायथिला। बजेट परे भुजुड़ी शेयर मार्केट। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2026 बजेट उपस्थापना करने पर सेंसेक्स एवं निफ्ट द्रुत गति में ह्रास पाई। अपराह्न 12:35 रे सेंसेक्स 1700 पॉइंट ह्रास पाई 80,804 रे कारबार करुथला। निफ्ट 377 पॉइंट ह्रास पाई 25,041 रे कारबार करुथला। बजेट पूर्व प्रारंभिक व्यवसाय रे सेंसेक्स 300 पॉइंट वृद्धि पाइथिला। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांको बजेट भाषण रे शेयर बायबैक उपरे पुंजी लाभ टिकस लागू करबा एवं स्वतंत्र टिकस 0.02% रु 0.05% को वृद्धि करबा पई घोषणा करथिले। एही घोषणा परे बेंचमार्क सूचनांक द्रुत ह्रास पाइथिला। गोटे समय निफ्ट एवं सेंसेक्स 2% पर्यंत ह्रास पाइथिला। भसाण बेले गोष्ठी संघर्ष 7 आहत। 2 क्लब पिलांको मध्यरे मारपीट। सरस्वती मेढ़ भसाण शोभायात्रा बेले तुमुंड कांड। 2 युवगोष्ठी मध्यरे मारपीट। 7 आहतों मध्यरु 2 गुरुतर को कटक स्थानांतर करा जायछि। अवशिष्ट 5 जण 18 बांकी हस्पिटाल में भर्ती होइछन्ति। पारादीप षंढकुद बस्ती रे घटिछि घटना। लायंस मेमोरियल क्लब रो युवक माने डीजे बजाई नाची नाची जाउथिला बेले बस्तीर अन्य एक क्लब रो युवक माने आक्रमण करथिबार अभियोग होइछि। इटा पथर ठेंगा बाड़ी रे आक्रमण करथिबार अभियोग। घटना को नै उत्तेजना थिबा बेले जटाधार महाण सामुद्रिक थाना पुलिस घटना उपरे नजर रखिछि। सीएम किसान हिताधिकारी बड़ सूचना। फेब्रुआरी 28 मध्य पंजीकरण कर नहेले कौन हम जानतु। सीएम किसान हिताधिकारी आसिला बड़ सूचना। सीएम किसान योजनार बाध्यतामूलक आवश्यकता गुड़िक पूरण कर हिताधिकारी निमंते गुरुत्वपूर्ण सूचना जारी कले राज्य सरकार। 28 फेब्रुआरी मध्य पंजीकरण कर हिताधिकारी योजनार बाद पड़ पारती। पंजीकरण बाध्यतामूलक आवश्यक जेमितिक बैंक खाता सह आधार संयोगीकरण,
कृषक ओडिशा पोर्टल पंजीकरण भली आवश्यकतागुड़िक पूरण करने को हब। आधार लिंक थिबा मोबाइल नंबर जरिए केवाईसी सहित निकटस्थ जनसेवा केन्द्र किंबा व्यक्तिगत स्तर में सीएम किसान पोर्टाल में पंजीकरण कराइबा को हब। अधिक सूचना पाई ब्लॉक कृषि अधिकारी कार्यालय किंबा कृषि समृद्धि हेडलाइन नंबर 155333 रे जोगाजोग करी परिवार सूचना योग्य कृषक हिताधिकारी पीएम किसान योजना रे किस्ती पाइबा सह राज्य रे पीएम किसान योजना रे मध्य उपकृत होउछंती। सुनेत्रा को क्षमता मिलिबा परे एनसीपी रे टणाउटरा। विमान दुर्घटना रे अजित पवार को मृत्यु परे महायुति सरकार रे सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री भावरे दायित्व ग्रहण करिसंती। सुनेत्रा को हाथ में क्षमता चाबिकाठी रहिबा परे दुई एनसीपी मध्य क्षमता हतेइबा दायित्व पर्याय आरंभ होईछि। सुनेत्रा एते शीघ्र शपथ नैथिबारु काका शरद पवार को गोष्ठी सह अजित पवार गोष्ठी मिलन प्रक्रिया उपरे प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। शरद पवार कहिथिले दुई गोष्ठीर मिश्रण नहीं विचार विमर्श जारी रही। तेबे अजित पवार को नेतृत्वाधीन एनसीपी नेता माने एपरि कोनोसी प्रतिश्रुति अजित देइथिबा कथाको अस्वीकार करिसेंती। फलरे दुई एनसीपी गोष्ठी मध्य कटकणा टणाओटरा जारी होईछि। एनसीपी किछि नेतांक अनुसार अजित को अंतिम संस्कार मात्र किछि घंटा परे दलर डोर कहा हाथ में रहिबो सेने छकापंजा आरंभ होइतिला। अजित को निकटतर सहयोगी थिबा दलर वरिष्ठ नेता माने रोहित सेट्टी घर उपर को गुलीमाड़ करिछि लॉरेंस बिश्नोई गैंग। सामना को आसिला धमकपूर्ण पोस्ट। बॉलीवुड स्टार तथा प्रसिद्ध चलचित्र निर्देशक रोहित सेट्टी मुंबईर जुजु स्थित बासभवन उपर को गुलीमाड़ करिछि लॉरेंस बिश्नोई गैंग। सोशल मीडिया रे एक पोस्ट जारी करी यहाको स्वीकार करिछि लॉरेंस बिश्नोई गैंग। गतकाली रातिरे जड़े अजणा व्यक्ति रोहित सेट्टी घर बाहर 4 ରୁ 5 राउंड गुली चलाई फेरार हो जाइथिला। एहापरे पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ करने सह एही मामलारे 5 जन को गिरफ्त करछि। तेबे लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया रे एही गुलिकांड घटाइथिबा नै स्वीकार करने सह एक धमकपूर्ण पोस्ट करिछि। सेतिरे लेखा जाइछि समस्त भाई माननकु राम राम जय बजरंग बली। मुंबई रे फिल्म निर्देशक रोहित सेट्टी घर उपर को होइतिबा गुलीमाड़ आम गैंग द्वारा कराइथिबा नै स्वीकार करूछु। आमे रोहित सेट्टी को अनेक थर मेसेज देइथिलु कि से आम काम रे हस्तक्षेप न करंतु, किंतु से बुझिले नाही। यह तो केवल गोटे छोट ट्रेलर मात्र। जदि से सुधारिबे नहीं तेबे परवर्ती गुली रे तांको घर बाहर नुहे बरं तांको बेडरूम रे फुटिबो, तांको छाती लागिबो बोली पोस्ट रे लेखा जाइछि। बजेट 2026 उपस्थापन कले निर्मला 53.54 लाख कोटी व्यय बराद। सारा देश पई वर्षकर बजेट उपस्थापन करछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। देश को विश्वर तृतीय बृहत अर्थनीति करने लक्ष्य नहीं बजेट रे भित्तिभूमिर विकास को दिया जाइछि विशेष गुरुत्व। सेहीपरि चाषी महिला मत्स्यजीवी बुणाकार युववर्ग छोट व्यवसायीक पई होइछि स्वतंत्र व्यय बराद। बजेट को प्रशंसा को नरेंद्र मोदी। परंपरा और विधि अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजभवन में भेटिबा परे संसद में बजेट उपस्थापन करछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। 2026-27 आर्थिक वर्ष पर मोट 53,47,315 कोटी टंकार होइछि व्यय बराद। भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने को दि जाइछि विशेष गुरुत्व। केंद्र फोकसर देश में गाँ गरीब महिला और चाषी अछंती बोली वार्ता देवाकू भरपूर प्रयास करिसेंती। लोकंक आशा पूर्ण करने एवं सेमानंकू देशर विकास रे अंशग्रहण करने सशक्त करने पदक्षेप निया जाउछि। कार्यान्वयन उपरे आम सरकार गुरुत्व दौरान। आम सरकार केवल प्रचार में नुहे बरं कार्यान्वयन उपरे सर्वाधिक गुरुत्व देइथाय। महिला माननकु आर्थिक भावे स्वावलंबी करने आज जिल्लार 1884 स्वयं सहायक गोष्ठी को 126 कोटी टंकार सुधमुक्त ऋण प्रदान कर सोनपुर रे आयोजित सुभद्रा शक्ति मेला रे जनता को उद्बोधन देवा अवसर में रविवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह कहते। यही अवसर में सुवर्णपुर जिलार विकास पई मुख्यमंत्री 633 कोटी टंका पैकेज घोषणा करछंती। मुख्यमंत्री कहते सुभद्रा योजना ठारू आरंभ करी मेधो सिंह हाथ खर्च और आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य योजना पर्यंत आमर प्रतिटी योजना लोकों कल्याण पई उद्दिष्ट। संत कवि मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हो दर्शन को पथय करी सबका साथ सबका विकास मंत्र रे आमे एक समृद्ध और विकसित ओडिशा गठन पई निरंतर कार्य करि चलिछु। ईडी पाखरे विपर्जयर चाबिकाठी 20 कोटी टंकार रहस्य हजाइछि सुनेत्रांक निद।
राजनीति में क्षमतार उच्च चौकी जेतिकी चमकदार मन हुए प्रकृत में ताहा नुहे। महाराष्ट्र एनसीपी नेता अजित पवार मृत्यु पर क्षमता आसन हस्तांतर हो सारी। पति सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण कर पदवी निश्चिंत भाव में राज्यर प्रथम महिला उपमुख्यमंत्री होइतिबा सुनेत्रा पवार सम्मानर प्रतीक। किंतु एक पुराना तदंत तांको पीछा छाड़ुनी। 25,000 कोटी टंकार महाराष्ट्र राज्य समवाय बैंक दुर्नीति रे परिवर्तन निर्देशालय चार्जसीट्रे नाम रही। राज्य राजनीति को सरगरम करने सहित सुनेत्रा आखिर निद हदाई दी। जदिओ मुंबई पुलिस अर्थनैतिक अपराध शाखा तांको अजित पवार को क्लीनिंग चिट देइथिला, तेबे ईडी पक्षरु एने विरोध करा जाई नथिला। मामला एपर्यंत कोर्टे विचाराधीन अच्छी। यह केवल एक बैंक ठकेईर मामला नुहे, यह क्षमता, आत्मीयता, समवाय, चिनिकल और टंकार एक मायाजालर कहानी। चिंता बढ़ाऊची किशोर प्रति अपराध। नवम श्रेणी को हाणिला 10म छात्र। 2 दिन तले बालेश्वर जिला रेमुणा ब्लॉक श्रीजंग हाईस्कल में जड़े 8म श्रेणी छात्रों ब्याग्रु बंधुक मिलवा घटना को नहीं चर्चा थमी नथिबा बेले आज रेमुणा हाईस्कल में एक छातीधरा घटना घटी। प्रेम जनित कारणरू जड़े 9म श्रेणी छात्र को खंडारे हाणी 10म श्रेणी छात्र। एपरी कांड घटाइबा परे अभियुक्त छात्र जनक पुलिस निकट में आत्मसमर्पण करिछि। सूचना मुताबक आज अपराह्न प्राय 2टा बेले रेमुणा हाईस्कल परिसर में पीएमसी उत्सव चलिथिला। केतेक विद्यार्थी सभा कक्ष बसिथिला बेले आउ केतेक मौज मजलिस करुथिले। एही समय जड़े 9म श्रेणी छात्र स्कूल परिसर में थिबा शौचालय आड़क जाउथिला बेले 10म श्रेणी छात्र जनक अचानक पहुंची ताकू खंडारे हाणी पकाइथिला। आक्रमण में 9म श्रेणी छात्र हाथ पापुली और मुंडर गछ पार्श्व गभीर आघात लगी। चित्कार शुणी शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री समेत आखपाख लोक दौड़ी आसी गुरुतर छात्र को एफएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करथिले। द्वितीय थर माँ हेले मध्य मातृबंदना योजनारू पाइबे पुळापुळा टंका। जानतु कौन रही नियम। सरकार सारा देश में महिला मानक पई अनेक योजना प्रचलन करिसेंती, जहाँ लक्ष लक्ष महिला को लाभ पहुंचाई। देशर अनेक महिला आर्थिक दृष्टि कम स्वच्छल थिबारु गर्भावस्था सरकार एपरी महिला को सहायता जोगाई दियंती। गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुंक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने पई सरकार प्रधानमंत्री मातृ योजना आरंभ करिसेंती। एही योजना अधीन रे सरकार महिला मानकु सेमानकर प्रथम संतान जन्म होबा परे 5,000 टंका प्रदान करती। एही देयगुड़ी को विभिन्न पर्याय बंटा जाइथाए। राशन कार्ड धारींको पई खुशी खबर। एणिकी मासकु मिलिबो 1000 टंका और 15 केजी चाउल। लोकों सुविधा पाई सरकार विभिन्न समय भिन्न भिन्न योजना प्रणयन करिथांती, जहा द्वारा कोटी कोटी लोक उपकृत होती। सरकार एक योजना घोषणा करिसेंती जहा एक बड़ वर्गर लोकों को लाभ देव। विशेषकर यही योजना से परिवार पाई सबुठारु लाभदायक जो मानकर आर्थिक अवस्था भल नाही। एही योजना अधीन में से परिवार गुड़िक खाद्य शस्य सहित टंका मिलिबो। प्रति मासरे 1000 टंका मिलिबो। एही योजनार लाभ उठाइबा पई प्रथमे आपण जने राशन कार्ड धारक होबा बाध्यतामूलक। भिडियोटी को शेष जाय देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद। जदि भिडियोटी आपणकर पसंद आसीछि ताहेले भिडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। आपणकर गोटे लाइक आमको एही बड़ी खबर जोगई दबारे प्रेरणा देबो। आमे एही भिडियो रे 100 लाइक रो टार्गेट रखिछु।